आज गाइबा आजिर पुराण आजिर पुराण ना कौन मो बापा देखुची मु देखुची मो गोसाई बापा देखुची आम 7 बाट हेले देखुछ किंतु से विषय आम गर्व कर किंतु से विषय किसी जाना ना आमर इष्टदेव बोली जगन्नाथ को मानु जगन्नाथ त्रेता जुग एक वर्ष सत्यव्रत कले एक पत्नी व्रत द्वितीय कली जुग सत्य कले रेकर्डिंग ओ हम कली जुग ना कली जुग कौन कले सत्य कले एक पत्नी व्रत हेले से व्रत भांगिक से क्या विवाह आज आज 25 दिन पर्यंत लक्ष्मीकर भोग कहीं जगन्नाथ ग्रहण कले ना धरी आज 25 दिन पर्यंत से श्रीदेवल विहार कर आमर जो हबिशाली से 25 दिन व्रत कर द्वितीय प्रश्न ना आम जो हांडी उपरे हांडी बसौं तल हांडी न पड़ुनु बा न तातुनु उपरा हांडी भात हुए तला हांडी कहीं पड़े ये सब किए दे कहिथिला बा केवल प्रसाद होइतुला मु न खाइले प्रसाद महाप्रसाद हबनी ए पदटा किए कहि मु न खाइले तमे लक्ष्मी नारायण समस्ते जो 33 कोटी देवता मो अंठा न बाजिले तमे महाप्रसाद करि पारिबो नाही तमर केवल प्रसाद आज जगन्नाथ संस्कृति गाई आज पुराण ना कौन हो आम देखुचे सत्य जुगर पाठ रावण को रामचंद्र मारते कि न मारते आम जानते आम जोड़ा देखुं आज गाई आज पुराण ठीक ठीक निश्चय विशेष अनुरोध पुंडलित भाव लोक बुझेदवा ना कहीं जगन्नाथ भूमि आम गर्व कर इष्टदेव जगन्नाथ विषय किसी जानना आमर कालेसी आज्ञा एते बड़ गोटे पर्वत भाया जिन आड़िकी नदी देइछंती किंतु खाली रे नदी नाहंती से पेट को देइगिरी हमर पिठ को मारी छंती धन्यवाद आमे समस्त गायक को से गुडी 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 भारत मुद्रा अर्पण करछंती आमे बा अधम कलाकार आगे कलाकार मानकर किछि न थाए कलाकार नियंती कलाकार दियंती कहीं कलाकार पाखे थिले तो दबो एले आमे कोन दबु आपण तो मो बापा बयसर लोक मु आपण को कोन बा देई परिबे आसिला गोटे श्लोक बृहग वाहन सैवं त्रिगचंद्र सबै गृहे पासाल बिसेक पुत्र सदा रखन्तु भूपति श्लोक कोन कहिला बृहग ब्रु बोलते वृषभ ह बोलते हंस ग बोलते गरुड़ बृहग ये तीन बाहन होछि ब्रह्मा विष्णु देवदेव शंकर ये तीन होछि बाहर बृहग वाहन शैवं त्रिकच तार पद आसिला त्रिकच त्रि बोलते त्रिशूल क बोलते कमंडल च बोलते चक्र ये तीन आयुध हेले तीन ठाकुरंकर बृहग वाहन शैवं त्रिगचंद्र सबै गृहे पासाल पारे पार्वती सारे सावित्री लरे लक्ष्मी ये तीन ठाकुराणी होछंती तीन ठाकुरंकर पाटराणी बृहग वाहन शैवं त्रिगचंद्र सबै गृहे पासाल बिसेक पुत्र बिसेक बि बोलते विघ्नराज स बोलते सनातन क बोलते कंदर्प
ए तिनी हेउछंती तिनी ठाकुरंकर ज्येष्ठ नंदन बृहग वाहन शैवं मृगचंद्र सवै गृहे 5 साल 21 पुत्र सदा रखंतु भूपति ए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तिनी ठाकुरंकर सपरिवार ए ग्रामर मंगल करंतु कालसी भाई मानकर मंगल करंतु छोट छोट छुआ मानकर मंगल करंतु मुख्यतः करी आपणकर ग्रामर युव प्रतिभा निकु भाईंकर मंगल करंतु समस्तंकर मंगल विधान करिवे बोली बोल आनंद एक बार हरि बोलो हेले आज्ञा कोन कहिसंती जहा आज आलोचना करिबा केवल जगन्नाथ संस्कृति पर आलोचना करिबा हा हा जगन्नाथाय ते नमो नमः मास्टर बाबू
जदि रोड तले आमर 5टा प्लॉट अछि जदि गहिरे 10 घण अछि बुढ़ा जदि गाँ रे का 2 लाख टका कलंदर को दे देछि से खाली बोली थे मुआगा ए गाँ रे मुआगा बड़ लोक हां मोर 5टा प्लॉट सेठ अछि गहिरे 10 घण बिल अछि मो गाँ रे आकु देछि कलंदर को ताकु देछि कलंदर को ताकु देछि कलंदर को हां एते की संपत्ति थिले से लोकटे गोटिए लोक गर्व करे किंतु जोठी महण महण सुना रूपा अछि जार 56 कोटी पड़ी दात्री महालक्ष्मी तांकर घरे स्त्री अछंती तांको पाखरे गर्व नाही कोन गर्व नाही कोन गर्व नाही से होती गोटा अपूर्व कथा महण महण सुना रूपा थाई तोर गोड़ा माटी हंडी रे भुजई महण महण सुना रूपा थाई तोर गोड़ा माटी हंडी रे भुजई सजनी रे जगन्नाथ धाम सिए ओ सजनी रे जगन्नाथ धाम सिए जगन्नाथ धाम जगन्नाथ धाम बड़ भाई बड़ भद्र थाऊ थाऊ बड़ भाई बड़ भद्र थाऊ थाऊ सान भाई बड़ ठाकुर हुए सजनी मो जगन्नाथ धाम सिए मो सजनी रे जगन्नाथ धाम सिए जगन्नाथ धाम सिए जगन्नाथ धाम सिए कानो नाही गीत गोविंद सुनाई कानो नाही गीत गोविंद सुनाई दुई आखि खोली पहड़ जाए सजनी मो जगन्नाथ धाम सिए मो सजनी रे जगन्नाथ धाम सिए सजनील जगन्नाथ धाम सिए मो सजनील जगन्नाथ धाम सिए हे सुजन हे सुनई मन आज्ञा पचारि छंदी जगन्नाथ संस्कृति विषय बुझाण किपरि खंडिया होइले जगन्नाथ काहीकि खंडिया होइले जगन्नाथ केणे गला पुणी तांकर जे हाथ हे सुजन सुण रामायण हे सुजन आखी गोड़ तीन हे सुजन हे सुण देई मन अच्छा ମୁଁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲି ପୁରାଣ
ପାଇଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଆଣ ବୋଲି ଯେ କହିଲେ ଆଣିବି ପାଠ ମୁଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ହେ ସୁଜ୍ଞଜନ ଶୁଣ ଦେ ମନ ଏ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପୁଣି କାହାଣୀ ଶୁଣ ବଳି ନାମରେ ଏକ ରାଜା ଥିଲେ ଏ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ପୁଣି ଯେ ପ୍ରଚୁର ହୋଇଲେ ପ୍ରଚୁର ଧନ କରିଥାନ୍ତି ଦାନ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଋଣ ଦିଅନ୍ତି ଫେରାଇଣ ଦୁଆରୁ ପୁଣି କିଏ ନ ଫେରିଛି ଆଦାନୀ ପଳେ ପୁଣି ବଳି ରାଜା ନାମ ହୋଏ ନାମ ପୁଣି ଯେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଲା କପଟେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଚକାଡୋଳା ଦାନ ବଳରେ ପୁଣି ହୋଇଛି ବଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ଆଜି ମୁଁ ତାହାର ଗର୍ବ ଏ ବିଜ୍ଞଜନ ଶୁଣ ଦେଇ ମତି ବାମନ ମୂରତି ପ୍ରଭୁ ହୋଇଲେ ବାଙ୍ଗରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେ ଗଲେ ହୋଇଣ ଦ୍ୱାରୀ ବାଳି ଦ୍ୱାରେ ପୁଣି ବଳି ଦ୍ୱାରେ ପୁଣି ଗଲେ ପହଞ୍ଚିଣ ସତ୍ୟ କରାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ସତ୍ୟ କର ହେ ତୁମ୍ଭେ ବଳି ରାଜନ ଯାହା ମାଗିବି ମତେ କରିବ ଦାନ ସତ୍ୟ କରିଲେ ପୁଣି ବଳି ରାଜନ ସୁଜ୍ଞଜନ ଶୁଣ ଦେଇ ମତି ମାଗିଲେ ପୁଣି ବାଙ୍ଗରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଠି ତିନି ପାଦ ମତେରେ ଦିଅ ତୁ ଦାନ ତିନି ପାଦ ପୁଣି ମତେ ଦିଅ ଦାନ ସେଦିନ ବଳି ରାଜା ଦିଅନ୍ତି କହିଣ ଦୁଇଟା ପାଦ ଯେ ତୁମ୍ଭର ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ କାଇଁ କୋଉଠି ଅଛି ପଚାରିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ତମେ ତ ବାଙ୍ଗରା ଲୋକ ତମର ଯୋଡେ ପାଦରେ ଆଇଛ ତିନି ପାଦ ମାଗୁଛ ପ୍ରଥମେ ପାଦ ଏକ କଲେ ଦାନ ରାଜା କରିଲେ ଏକ ପାଦ ଦାନ ସକଳ ପୃଥିବୀ ହେ ଗଲା ରହିଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ରାଜା କଲେ ଦାନ ଆକାଶ ପୁଣି ଦେଖ ଗଲା ହୋଇଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ରାଜାକୁ ମାଗନ୍ତି ହେ ରାଜା ଆଉ ଏକ ପାଦ ଯେ ଦିଅଟି ରାଜା କହିଲେ ଶୁଣ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ପାଦ ବାହାରିବ ତମର ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦଟା କାଇଁ ତମର ଯଦି ପାଦ ଅଛି ଘରୁ ଗଲେ କାଢିଅ ସେ କହିଲେ ଯଦି ତମର ପାଦ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋର ମଧ୍ୟ ଜାଗା ଅଛି ସଜ ପଡ଼ିଗଲା ପୁଣି ନାରାୟଣ ନାଭି ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ପାଦ କଲେ ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଏକ ପାଦ ନାଭିରୁ କାଢିଲେ ବଳି ରାଜା ପୁଣି ମସ୍ତକ ଦେଖାଇଲେ ଏଇଠି ରଖ ବାଙ୍ଗରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଦିନ ପାଦ ରଖିଦେଲେ ନାରାୟଣ ପାତାଳେ ଚାପି ବୋଲେ ବଳି ଦୁର୍ମତି ସୁଜ୍ଞଜନ ଉଠାଇ କହୁଛି ବଳି ରାଜାଙ୍କୁ ପାତାଳେ ଦେଲେ ଚାପିଣ ଅଭିଶାପେ ପାଦ ଗଲା ଖଣ୍ଡ ହୋଇଣ ସେଦିନ ଅଭିଶାପ ପୁଣି ଦେଇଥାନ୍ତି ବିନା ଦୋଷରେ କପଟେ ମାରନ୍ତି କପଟେ ପୁଣି ମତେ ଦେଲ ମାରିଣ ନ ରହିବ ତୁମର ପାଦଟା ଜାଣ ପ୍ରଭୁ ତମର ଆଉ ପାଦ ରହିବନି ନହେଲେ ଏବେ ତିନିଟା ପାଦ କାଢିକିରି ମତେ ମାରିଲ କାଲି ଚାରିଟା ପାଦ କାଢିବ ପହଦିନ ପାଞ୍ଚଟା ପାଦ କାଢିବ ତମର ଆଉ ଗୋଡ ନ ରହୁ ହେ ସୁଜ୍ଞଜନ ଶୁଣ ଦେଇ ମତି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପାଠ ଯେ ଏହିଟି ତାପର କଥା ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ହାତ କିପରି ଯେ ହୋଇଲା ହରଣ ଆଜ୍ଞା ପିତା ସତ୍ୟ ବାଳି ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ରାମ ଆଜ୍ଞା ହେ ପିତା ସତ୍ୟ ବାଳି ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଭାରି ଯାକୁ ପୁଣି ସଙ୍ଗେ ଧରିଣ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନେ ରାମ କଲେ ବସା
पुणी कुहंती मात्र एडी कौन बोली कोण कुआ कोई हेले भाई तू जिंदगी मो सिंदी तो माइक ने गुर आपण चोरे कि नेला किए नेला मो माइक मो भाई नहीं गला तमरो जो दशा मोर से दशा तमरो माइप नाही मोर माइप नाही तमे रांडू को मोर रांड हां हेले सेते बेले कोन कले सुग्रीवंग सह प्रभु श्री रामंकर मैत्र स्थापन हला अच्छा सकल वार्ता मैत्र को कहिले मैत्र को जेतबेले मैत्र बांधिले रुआ गया अरे कथाटा सेट अछि जे एटु नथाटा गले तो कथाटा हो सेटे रुआ हेले सेतबेले सुग्रीव कौन कहिले कौन बोली जे प्रभु ना मैत्र आउ मो स्त्री को बलात्कार मो भाई हरण करि नेछि मर्यादा पुरुष रामचंद्र कहिले तम भाई केडे अन्याय करछंती आउ मो युद्ध रे मध्य मो भाई सह परास्त होछि सेतबेले रामचंद्र कहिले कौन बोली जे तुमे जाई बाली सह युद्ध कर मु लुचिगिरी रही मारी प्रथम रे मारिले युद्ध हला बाली जिमिति कि सुग्रीव सेमिति जानि पारले नै भगवान रामचंद्र अच्छा पुणी जेतेबेले युद्ध को गले से समय रे कोन करछंती कौन ना सुग्रीव महाराज को रामचंद्र जो पिंधितिले मुकुता माला गोटी से मालाटा दे देले से मालाटा ताको दे देले जे तमे मालाटा पिंधिले कि अलग लागिबो मो चिन्निगिर निश्चय बाली को बध कर देबी बध करबी से दिन कोन हिछि कौन ना बाली महाराजा तांको सिंह द्वार रे गुटे गछ लगैथिले अच्छा से गछर ना होछि मधुर गुंडा जाकी आमे कଳି जुगरे ताको पित्तु गुंडा बोली कहंदी लिंब लिंब से गछटी लागिथिला से गछर नियम कोन थिला कौन ना जो दिन गछरे फूल फल भरी ही आसीबो से दिन रामचंद्र से दिन बाली महाराज जानि देबे जे आज मोर के शत्रु आसुची आसुची जो दिन नरमी जीवो हां प्रतिदिन फूल फल फळुची फळुची जो दिन गछटा झाउली जीवो से दिन से जानिबे जे आज मोर शत्रु की आसीबो आसीबो किंतु सेते बेले भगवान रामचंद्र से दिन भगवान रामचंद्र कौन कले ना लिंब गछ को अनुरोध रक्षा कले भिक्षा कले जे लिंब गछ तमे मो कथा टिके मानिबो बाली महाराज अन्याय करिसंती निज भाई बो को हरण करिसंती एणु करी मु तम गछ उहाडर टिके लुचिबी मते टिके जागा दबो अच्छा से दिन मर्यादा पुरुष रामचंद्र को किए हाथ छड़ा करिवो से दिन मध्य लिंब गछ रामचंद्र को कथारे राजी हेई गला अच्छा आज्ञा बाली सुगिरवर लागियो चिरण हे बाबू बाली सुग्रीवंगर लागियो चिरण लिंब उहाडरे लुचि रहिले प्रभु राम पिंधि देले बाण प्रभु श्री राम ए बाली अंगरे बाजी प्राण तो गला छाड़िल से दिन कांदिले सुग्रीव भाई आउरी कांदंती पुणी पुत्र जाई अच्छा से दिन जेतबेले ताकू बाण पिंधि देले सेतबेले सुग्रीव बाली तळे पड़ी बोले एते बड़ शक्तिशाली बाण ए बाण कार अच्छा किए मारिला सेतबेले रामचंद्र बोले मु कहले प्रभु आज्ञा बाली सह जे युद्ध करियो बालीर अधे बळ से नबो जदि रामचंद्र मध्य बालीर समकक्ष होई युद्ध करि थांदे से जो धनुटा को मध्य धरि पारन तार अधे बळ जाई थांदा बालीଙ୍କ पाको एणु करी लुचिगिरी मारिले लिंब गछ उहाड अच्छा से दिन कोन कले कौन ना बाली महाराज कहिले प्रभु
ଭାଇ ସହ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇର ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲୁ ଆମର ଭାଗ ବଣ୍ଟା ଛିଡ଼ିଲାନି କି ଯାହା କିଛି ଆଶା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଣୁ ସେଦିନ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବୁଢ଼ୀ ସେ ବାଳି ରାଜନ ତୁମର କିଛି ଦୋଷ କରିନାହିଁ ହେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସୁଗ୍ରୀବ ଯେତିକି ମୁଁ ବାଳି ସେତିକି ବିନା ଦୋଷରେ ମାରିଲ କାହିଁକି ବିନୟରେ ପଚାରୁଛି ବାଳି ରାଜନ ତାରା ସଖୀ ଶୁଣିଦେଲା ସେଦିନ ତାରା ନୟନରୁ ବହୁଛି ଲୋକ କେଡ଼େ କଥା କରିଦେଲ ଆହେ ରଘୁନାଥ ଜାଣିବାରେ ଆମେ କିଛି କରିନୁ ଦୋଷ ବିନା ଦୋଷ ମୋ ପତିକି ମାରିଲ ବସ କେଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ ହେ କଲ ନୀତି ଜହରେ ବଥିଲ ଯେ ମୋହର ପତି ଏ ତୁମର ନ ରହିବ ପୁଣି ଦୁଇ ହାତ ପଦ୍ମଟାକୁ କେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପାପୁଲି ପାପୁଲି ନ ରହିବ ଆହେ ରଘୁନାଥ ସତୀ କୁଳେ ଯେବେ ମୁଁ ହୋଇଛି ଜାତ ସେଦିନ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସେଦିନ କୁହନ୍ତି ପୁଣି ରଘୁନାଥ ତୁମ୍ଭର ଅଭିଶାପ ବଢିବ ସତ କଳି ଯୁଗରେ ହୋଇବି ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳକମଳରେ କରୁଥିବି ମୁଁ ବାସ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ନାମ ସେଦିନ ହୋଇଯିବି ମୁଁ ହିନ୍ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଏଣୁ ବଳିଠାରୁ ଅଭିଶାପ ପାଇଲେ ହରି ଭକତ ବଛଳ ସେ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତାରାଣୁ ଏ ବାଳି ରାଜନ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ସେଦିନ କଳି ଯୁଗରେ ଏହି କଥା ହେବ ମନ କର୍ମ ଦେଇ ଶୁଣ ଆର ଭାବ କାହିଁକି ଆଖିର ନ ରହେ ପତର ପରତାନ ରହୁଛି ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଲେ କଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ସିନା ହାତ ଛିଡ଼ିଗଲା ୟାଙ୍କର କଥୋପକଥନ ପଡ଼ିଲା ବାଳିଙ୍କର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରାଗ ଯାଇନି କଣ ବୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତମେ ଆସି ମତେ ଲୁଚି କରି ମାରିଦେଲ କିନ୍ତୁ ମୋ କିଷ୍କିନ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ରହି ମୋର ଦାନା ପାଣି ଖାଇ ମୋର ଜାଗାରେ ରହି ମୋର ପାଣି ପବନ ସବୁ ଖାଇ ଏ ଯୋଉ ଗଛଟାକୁ ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି ଏ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଆଜି କେତେ ବେଇମାନି କାମ କଲା ତେଣୁ ଗଛକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲ ଯେ ବାଳି ରାଜନ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସଘାତ କାଲେ କରୁ ରହିଲ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତପ କରି ଆଣିଲି ବୃକ୍ଷବର ବିଶ୍ୱାସଘାତକା କଲୁ ମୋହର ଉପର ଦେଉଅଛି ଅଭିଶାପ ଆରେ ବୃକ୍ଷ କର ଆଜି ଠାରୁ ପିତା ହେବ ନାମ ଦେ ତୋର ସଂସାରରେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ମରିବେ ସବ ଡାହା କରି ଆଇଲେ ମାଲାପଣା ଖାଇବେ ମରିବାର ବାସି ଦିନ ଘର ହେବ ପିତା ତୋ ପତର ଖୋଜି କରି ପକାଇବେ ଏକା
ସେଦିନ ଲିମ୍ବ ଗଛ କଣ କଲା ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ତମେ ଭଲ ଲୋକ ଆଉ ତମେ ମତେ କହିଲ ଟିକେ ମତେ ଆଡୁଖା କରେ ବୋଲି ମୁଁ ତମକୁ ଆଡୁଖା ଦେବାରୁ ତମେ ବାଳିଙ୍କୁ ମାରିଦେଲ ବାଳି ମହାରାଜା ଏବେ ମତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛୁ ସେଟା ମୀମାଂସା କରୁନ ପଳଉ ସେଦିନ ବାଳି ମହାରାଜାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ପଡିଗଲା ସେଦିନ ରଘୁନାଥ କହିଲେ ମନ ଦୁଃଖ କରନି ରେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରେନି କଳି ଯୁଗରେ ମୁଁ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଧାମରେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇ ପୂଜା ପାଇବି ସେତେବେଳେ ଖୋଜା ଯିବ ତତେ तो लिंब गछरे ही मोर दारू हबो लोके कहिबे जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ तो लिंब गछ तते बाली अभिशाप देचंती पिता हेइ जबो बोली तो पिता हेइ जा ठीक ठीक कौन से मन दुख करेनी किंतु कली जुगरे तो काठरे मो दारू हबो तू पूजा पाइबू सकल जनमानस गौथिबे जेते देउथिबी सेते खाउथिबो न सुखिबो तुम हाथ भक्त कहउछंती खाइबा ठाकुर नीलांचले जगन्नाथ तू जगन्नाथ हबु तो देहरे जगन्नाथ निर्माण हेबे एणु बाली मन दुख करे लिंब गछ तू मन दुख करेनी बोली रघुनाथ एई परि शांतना बाणी देई लिंब गछ को फेरी थिले ठीक ठीक चलो जगन्नाथ कमला देवी पति श्वेत पद्मलोचन त्रिपंड गलामृति गरुड़ स्तंभ पछे निरेखी चाहू चाहू ब्रह्म ज्योति दिशिला दाऊ दाऊ हाँ हाँ शरण मेरु प्राय ब्रह्म भुज राशि रंगीमा अधर की सुधा बड़ुची खसी विस्तार बंद स्थल सुंदर कटी क्षीण गाछेणी पीत भाषण होई जन मन भाई हगी संग देखे कर नीला छोट छोट श्रीमुख दिशई चटा डोला